پیش کا بیان. ہدایت. پیش کی شکل یوں ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. پیش کو معروف پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں. با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش صو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو. مشق. با پیش بو، ہا زیر ہی، بوہی، تا زبر تا، بوہی تا، خا زبر خا، با پیش بو، خابو، ثا زبر ثا، خابوثا، کاف زبر کا، ثا پیش ثو، کیثو، را زبر را، کیثورا، جیم پیش جو، عین زیر عی، جوعی، لام زبر لا، جعیلا، ح پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را زبر را، حشرا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خلقا، دال پیش دو، عین زیر عی، دعی، یا زبر یا، دعیا، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، ذو کی، را زبر را، ذکرا، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، ربوعو، میم پیش مو، نون زیر نی، مونی، عین زبر ع، منع، نون پیش نو، فا زیر فی، نوفی، خا زبر خا، نفخا، واو پیش وو، ضاد زیر ضی، وضی، عین زبر ع، وضع، واو پیش وو، جیم زیر جی، وجی، دال زبر دا، وجیدا، واو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو،
واو زبر وا، وہوا،